बंधुगण प्रकृतिर नियम अनुसार नख और बाल बढ़िबा एक साधारण विषय अटे किंतु एहाकु उचित समय रे काटिले एहा देह को सुंदरता दे थाए। प्रत्येक मनुष्य समय समय रे बाल और नख काटि थांती। वास्तुशास्त्र अनुसार केउ दिन बाल काटिबा शुभ आउ केउ दिन काटिबा अशुभ होई थाए ताहा वर्णना करा जाई अछि। तेणु जदि उचित दिन रे एहा कटा न जाए तेबे एहा आम जीवन उपरे बहुत प्रकारर अशुभ प्रभाव पकाई थाए, जहा फଳରେ जीवन रे धनहानि जनित अनेक समस्या एवं असुविधा लागी रही थाए। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानंकु स्वागत आजिर एक नूतन भिडियो रे। बंधुगण आजिर एही भिडियो माध्यम रे आमे जानि नेबा जे केउ दिन नख ओ बाल काटिबा शुभ ओ अशुभ विषय रे एवं एहा पछरे कौन रही प्रभाव। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियो को लाइक करिबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। बंधुगण आमे निजको सुंदर करबाकु जाई निजर नख दाढ़ी चुटी काटी थाउ। मनीष किपरि सुंदर दिसिब सेथिप्रति समस्ते ध्यान देई थांती। निज शरीर को सफा रखिबा पाई प्रत्येक मनुष्य तार नख को काटी थाए। पुरुष माने निजको सुंदर करिबा पाई पार्लर जाई चुटी दाढ़ी काटी थांती, किंतु आपण माने जानिछंती कि केउ दिन नख दाढ़ी चुटी काटिबा उचित नुहे। प्रायतः ए विषय रे केही जानि न थांती, किंतु आपण सर्वदा सतर्क रुहंतु। एही दिन जदि नख चुटी दाढ़ी काटुछंती तेबे आपण घोर दरिद्र होई जिबे। माँ लक्ष्मी आपणଙ୍କ उपरे क्रोधित होई जिबे। घरु लक्ष्मी छाड़ी चली जिबे। बहुत किछि अनर्थ होई थाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एमिति किछि बार अछि जेउ दिन आपण नख दाढ़ी चुटी काटिबा उचित नुहे। आउ एमिति किछि बार अछि आपण खियर हेबा द्वारा घर को सुख समृद्धि प्राप्त होई थाए, आयुष वृद्धि होई थाए। आजिर एही व्यस्त बहुल जीवन मध्यरे एसबु जिनिसकु अणदेखा करिथाउ, फलरे आमे घोर दरिद्रता भोग करिथाउ। जदि आमे एथिप्रति सतर्क हेबा ओ परिवार लोकंकु सतर्क कराइबा तेबे आम परवर्ती पीढ़ी मध्य निश्चित भावरे भलरे रहिबे। दर्शक बंधु, आमे समस्ते सनातनी धर्मर अटु। आमे माने ज्योतिष शास्त्र को बहुत गुरुत्व देइथाउ। आपण माने निश्चय सुनिथिबे गुरुजन माने बारण करिथांती खियर हेबा पाई। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा केउ बाररे एसबु करिबा घोर पाप होई थाए। बंधुगण सप्ताहक 7 दिन अटे एहा समस्त जानिछंती। सेथि मध्यरु रविवारटी छुट्टी दिन होइथिबारु प्राय समस्ते एही बाररे निजको समय दियंती तथा नख दाढ़ी चुटी इत्यादि काटी थांती। एही रविवारटी सूर्य नारायण को समर्पण करा जाई अछि, किंतु किछि लोक एहा जानि न थांती जे रविवार रे नख दाढ़ी चुटी जदि काटिब तेबे घर को दुख दरिद्र अभाव अनटन माड़ी आसिब। ज्योतिष शास्त्र अनुसार रविवारटी सूर्यंक बार अटे। एही बार रे नख बाल दाढ़ी एसबु कटा जाए नहीं कि आमिष भक्षण करा जाए नहीं। एहा द्वारा आपणक रवि ग्रह अशांति हुअंती, जहा फଳରେ चाकिरी व्यवसाय क्षेत्र रे क्षति सहिबाकु पड़ी थाए। घर को विपद आसी थाए ओ घर लोकंकु रोग पीड़ा मध्य भोगिबाकु पड़ी थाए। दर्शक बंधु मने रखंतु, खियर हेबा समय रे केबे भी दक्षिण ओ पश्चिम दिगकु मुह करी बसिबे नाही एवं निज घरर मुख्य द्वार पाखरे केबे भी नख दाढ़ी चुटी काटंतु नाही। एहा द्वारा घोर अनर्थ घटी थाए। घरर बंध उपरे बसी मध्य नख दाढ़ी चुटी काटिबे नाही। केबे भी दांतरे नख को छिंडाइबे नाही। एहा द्वारा माँ लक्ष्मी क्रोधित हुअंती। तेबे दर्शक बंधु आपण जदि रविवार दिन खियर हेउछंती तेबे एही दिनटीकु स्किप करि दियंतु। द्वितीय बारटी सोमवार। सोमवारटी चंद्रंक बार अटे। देवदेव महादेवंकर बार अटे। शास्त्र रे वर्णित अछि एही बार रे जदि
ଆପଣ ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କାଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମବାରରେ କେବେ ବି ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କେବେ ବି କାଟିବେ ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ବି ସୁଦ୍ଧା କାଟିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ମଙ୍ଗଳବାରଟି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର। ଏହି ଦିନଟି ମା ମଙ୍ଗଳା ଓ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କାଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ବୁଧବାର। ବୁଧବାର ଦିନଟି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର। ଏହି ଦିନଟି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଟେ। ଏହି ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କାଟିଥାନ୍ତି ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବୁଧବାରରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ କ୍ଷୟର ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମରେ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର। ଏହି ବାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ବାର ଅଟେ। ଏହି ବାରରେ ଯଦି ଆପଣ ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି କି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି, ସନାତନୀ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଏପରି ଭୁଲ ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋପରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଏପରି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପାଳନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ରାତ୍ରିରେ ଚୁଟିକୁ କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ଶୁକ୍ରବାର। ଏହି ବାରଟିରେ ଯଦି ଆପଣ ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାରରେ ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କାଟିଲେ ଏହା ବଳହାନି ଓ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ କି ଶୁକ୍ରବାରଟି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହୁଏ। ଯଦି ନାରୀମାନେ ପାର୍ଲର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଶୁକ୍ରବାରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେତେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ, ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିଥାଉ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୁକ୍ରବାରଟିକୁ କୁହାଯାଇଅଛି ବଳହାନି ଓ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ। ଏହା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାରରେ ସଫାସୁତୁରା ରହିଲେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠିବ, ଆପଣଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ତାପର ବାରଟି ହେଉଛି ଶନିବାର। ଏହି ଶନିବାରଟି ଶନିଦେବଙ୍କର ବାର ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି ଶନିବାର ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଓ ଚୁଟିକୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଜମା ବି ଦାଢ଼ି ଚୁଟି ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କେବେ ବି ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟିକୁ କେବେ ବି କାଟିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ରାଶି ତେଲ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜମା ବି ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜମା ବି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ରାଶି ତେଲ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ
କେବେ ବି ନିଜ କେଶକୁ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି।